Yara guys, natay TMX 155 ato ning gitap guys kay banha kayo. Mo ni pagtanggal na to sa head, mo na ning itsura nabali diyang rocker arm tungod sa bolt nga nalustrade kining isa ka bolt nga nataptan sa rocker arm. Mo ni ato na ning welding lang pud kay low budget lang sa balik lang sa daw ni. Kini ato na ning gipang welding, i-full weld na nato ni sumpay. Pag humana ni guys, i-oversize na nato ning bolt. 3/8 na nato ning i-oversize. Ano guys, pangimpyo na, taod na. 3 dan din nato na og 3/8. Kung mag 3/8 na guys, ora na to bolt. Ano ni siya guys, 3/8 by 1. Sampak na siya kumani guys. Okay na. Taod na. Thank you for watching.